ay se ka kɛ aw y'a mɛn cogo la aw bɛna fɔ aw ye fɔ cogo la aw y'a mɛn cogo min ni min ma fara aw ka faamuya kan min ma fara aw ka kunnafoni a kunnasiri ni min ma bɔ o la fɛn tɛna fara aw kan ni Ala sɔnna ma. Kunungo cɛkɔrɔba dɔ ye n wele a ko man denkɛ n ko naamu ba a ko yala jigilatigɛ wale min nin jigi wariw nin kunnasiri wale nin ngalon majira min n'a sen bɛ Mali ma ni Mali coronen don a la ka sabu kɛ i yɛrɛ ka kuma fɔcogow la marabajuguw ye yala nin ko in bɛna jɔ don jumɛn sa. Ko ba tiɲɛ don maraba ye marabajugu sugu fila ye. O marabajugu fɔlɔ o tɛ jamana wɛrɛ ye o ye Faransi de ye nka Faransi waati tɛmɛna tuma min na nazaraw ye dunya kɛrɛnkɛrɛnyana farafinna tilaw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ kɔwaji kulunbaw b'u bolo u tun y'u labɛn koyi nazaraw ka baara tun tɛ foyi ye hali n'a dɔw kɛra an fɛ Mali kɔnɔ yan ani farafinna ka taa bin wali jamanaw kan na kun wɛrɛ t'u la tɔnɔ ni nafa min bɛ n'o tɛ u faso kɔnɔ ka na wali jamanaw kɔnɔ kunu minɛ ni marifa ye ka bi u kan k'u ka dugukolo nafolo fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye tɔnɔmafɛn ye n'o bɛ sɔrɔ wali jamanaw kan u bɛna n'u ka kɛlɛcɛw n'u ka marifaw ye u bɛna bi o jamanaw kan k'u minɛ k'u ka mara jagoya boli o jamana ninnu kan. O marabajugu Mali ta kɛra Faransi de ye. Faransi bɛna anw fɛ Mali kɔnɔ a donna jamana dɔ fɛ o jamana o ye Senegali jamana ye o donni min kɛra o fɛ Senegali minɛli o ma gɛlɛyaw bolo u nana Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ fo Tambakunda ye Mali mara dɔ ye sabu an ka forobakan in bi fɔ kabili Tamba mara la nka Mali dugukolo kɛlɛba fɔlɔ min kɛra u fɛ o ye Sabu Sire de o Sabu Sire cɛkɔrɔba o ye Amadu Tumani Ture a falakaw u ye olu ka yɔrɔ de Sissokow ka ca ye kosɛbɛ maninkaw don o maraba juguya min daminɛna Faransi fɛ san 1960 Septembre kalo tile 22 Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nka Faransi a ma sɔn ka Mali dugukolo bila tuma min na Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta mɔgɔ fɔlɔ min cɛkɔrɔba n'o ye n b'a dɔn e b'o kalama ka tɛmɛ ne kan n'o ye Faransi gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan o ye Modibo Keyita de ye an fa Modibo Keyita o Mali tun mara la Faransi fɛ nka Faransi ka mara o ye mara jugu de ye Faransi ye Mali maraba jugu de ye an fa Modibo ka fanga bannen fo ka se bi ma Faransi b'o o laɲini kelen de la nka marifa kɛlɛ tɛ tuguni se bolili kɛlɛ maa minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ o mɔgɔw taara kalan kɛ Faransi a kuma ninnu fɔli n b'a dɔn e b'a kalama ka tɛmɛ ne kan cɛkɔrɔba ko man den i delila ka kuma dɔ fɔ n ko ba o mun de ye a ko maa fɔlɔfɔlɔ minnu kalan na Mali kɔnɔ yan tubabu tile waati a jɔndenw ka ca dɛ sabu se tun bɛ maa minnu ye ni jamana mara b'olu bolo ni tubabuw tun nana ka fɔ bɛ denmisɛnninw minɛ ka t'u bila kalan na jamanatigiw u b'u bololamow de da k'a di n ko ba nin kuma ye tiɲɛ ye nin kuma ye tiɲɛ ye mun na ne fa kelen de kɛra n'o ye Fajo Tarawele ale kelen de kɛra kalanba ye sen ɲama denw na tɔw bɛna don min Kolokani jamanatigiya tun bɛ sen ɲama de bolo anw Bɛlɛdugukaw nka bɛ halalaw ma dɛ u tun tɛ tubabuw fɛ se kɔni tun b'u ye an ka jamana maraliw fɛ o y'a dama ko wɛrɛ ye n'u tun nana ko ka denmisɛnninw minɛ ka t'u don lɛkɔli la sen ɲama n'o ye ne fa ye a tun b'a bololamow de di a ka jɔndenw a ka jɔndenw wala a ka jɔndenw a ka bololamow denw a tun b'olu de di tubabuw tun b'a fɔ a bɛ daminɛ ni jamanatigi yɛrɛ denw ye jamanatigi mana maa fɔlɔ min minɛ ko y'ale den ye jɔnni bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ ko tɛ jamanatigi den ye o y'a sɔrɔ o ye jamanatigi ka jɔnden de o tuma cɛkɔrɔba ne y'a fɔ ne ɲɛna ko marabajugu fɔlɔ o ye Faransi de ye marabajugu filanan o ye an ka jamana marabajugu ye wa o marabajugu ninnu olu bɛɛ lajɛlen ye farafinw ye maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ jamanadenw don nka jamanaden minnu don tubabujɔnw don tubabujɔnya bɛ sɔrɔ ni mun ye o jɔnden minnu n'u taara kalan kɛ olu ka faso kanuko fanga man bon dɛ olu bɛɛ hami n'u yɛrɛw de ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen o y'u yɛrɛw de ye tubabu y'u kalanni min kɛ n'u seginna ka na
u mɔkɛw n'u tulomasamaw n'u fufafu ma jamanatigiya kɛ n'olu kɛra faso jamanatigiw ye bi sabu tubabu kalan de bɛ mɔgɔ sigi jamana kolatigɛ ɲɛmɔgɔya la bi ka caya. Tubabu kalan kɔni e m'a mɛn kuma min b'a nazarakanfɔla ninnu da ko analphabète ko maa minnu tɛ sɛbɛn dɔn. Yala nazara sɛbɛn dɔnbaliya bɛ maa kɛ kodɔnbali ye wa? U hakilila ka fɔ kalan ani kodɔn de ye kelen ye. Maa dɔ bɛ kalan i tɛ kodɔn dɛ. N'i bɛ kodɔn kalan ye mun ye? Ni maraba jugu ninnu kalan ye mun ye u ye? U sera ka degun jumɛn wuli ka bɔ jamana kan n'a bɔra suɲani na ni bingani? O dɔw n'a fɔ ka fɔ yala juse o tuma maa o maa kalannen don o bɛɛ ye jɔnden ye wa? Ne ma fɔ ten dɛ. Sabu n'i ye jateminɛ kɛ hali anw ka kɔlɛ la n'o ye Seɲama kɔ ye, maa fɔlɔfɔlɔ min kalan na n'o taara nazara kalan na o kɛra Fajo Tarawele de ye. A fatura bi. K'a fɔ ko maa o maa kalan na ka bɔ nazara fanga ban waati ka se kɔsa in na ma n'o kalandenw ka ca, o maa kalannenw ka ca k'a bɛɛ ye bololama ye. Ne m'o fɔ dɛ. Cɛkɔrɔba ko i ka kuma ye tiɲɛ ye nka a bɛ fɔ mɔgɔ caman ma ko Keyita ni joli tun bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o tɛ Keyita ye. A bɛ fɔ mɔgɔ caman ma Tarawele, wa Tarawele jɔnw yɛrɛ bɛ yen koyi. Nin kabila o kabila a bɛɛ lajɛlen jɔn b'a la. Jɔnya ye hakili de ye, n'o tɛ hɔrɔn de bɛ minɛ ka kɛ jɔn ye. O marabajugu olu de ye ɲangi ta ka ɲɛsin an faso Mali ma. Marabajuguw fana bɛ farafinna yan. N ko a ma n ko cɛkɔrɔba, farafinna jamanatigi ka dɔgɔ bi min ni a ka jamanadenw ka hakilinataw ye kelen ye. Maliden dɔw de wulila ka muruti peto, olu ka murutili kɔfɛ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw olu laban nana jamanadenw ka muruti tɔ lase. O de kɛra IBK ka fanga paroni ye. Kabila o fanga de paro na sa da bɛ Mali ye sunɔgɔ tɛ Mali ye. Fiɲɛ sɔrɔ da o fiɲɛ sɔrɔ da, sɔrɔ da o sɔrɔ da, jamana yɛrɛ jɔsira o jɔsira bɛ yen. Hali wari damantan ni Mali bɛɛ o kulu la n'o ye UMOA ye. Mali bolo tɛ se ka bolola nafolo sɔrɔ tuguni. Mali hadunɲɛfɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ taa san jamanajanw kɔfɛ, kwajijanw kɔfɛ, k'olu donni ka na Mali la, o donda minnu n'o olu tun bɛ tɛmɛ Senegali ani Kɔdiwari fɛ o datugura ko u bɛ Mali degun, o tɛna bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ ko jamanadenw na muruti Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw kama k'u na fanga bila jagoya. Farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔni tun ka hakilina ye fɛn min ye, n'o gɛrɛntɛ ninnu taara ka Mali sɛgɛrɛ, Mali tɛnkunin tɛ kwaji la, Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ka fanga a tɛna bɔ ntɛnɛnna ka kari sɔrɔ, jamanadenw na muruti peto, fanga in na dafiri ka sabu kɛ gɛlɛya ani sɔrɔntanya ye. Cɛkɔrɔba ka bɔ waati de sa fo ka se bi ma, hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya ni gɛrɛntɛ o gongenen don Mali da la, a kɛra i n'a fɔ ninnu tun y'u hakili jagabɔli min kɛ ka janfa min labɛn ko fanga in na firi, olu sago tun na sɔrɔ. O de ma ɲɛ sɔrɔ fo ka se nin yɔrɔ ma. A janfajugu fɛrɛ ni a dabalitigɛbaw kɔni nana ye sa, u tun ye ko min labɛn laɲini ma sɔrɔ. Ŋaniya min dara o ŋaniya ma waleya, fɔlen o ma kɛ kɛlen ye. A nana kɛ olu hakili la ka fɔ gɛrɛntɛ min n'u b'o ta ka Mali sɛgɛrɛ, a laban u yɛrɛ y'u ka kɔlɔlɔw sɔrɔ, a gɛrɛntɛ dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ. Munna? Mali bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ti sɔrɔ an fa dugukolo kan, Mali bɛ t'o ɲinini min kɛ, a bɛna bila olu ka kwajida la, olu b'u ta sɔrɔ. Nin jamana fila ninnu n'o ye Kɔdiwari ani Senegali ye, kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Senegali ye, Mali yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dun Mali kɔnɔ yan ni Mali bɛ haju ɲɛw na, a fanba a bɛ bɔ Kɔdiwari ani Senegali de. O minɛn ninnu jɔli o ye tiɲɛni min don ninnu kun nafoloko la hakɛ si t'a la. Alassane Dramane Ouattara ye min fɔ, a ti bɛncogo yɛrɛ t'a la koyi, a ti ɲɛ, an ti jɛn n'a ye. Sɔrɔlasi fanga o ka san 5 sigi fanga na, ni Alassane Dramane Ouattara ka kuma de. O tuma fanga bɛ se ka paron cogo di ka san 5 kɛ fanga na n'a sera o ma kama? O tuma olu tun kan ka fanga ɲini n'u yɛrɛ ye i n'a fɔ jamanaden tɔw tun bɛ fanga ɲini cogo min. Nin tun ye Alassane Dramane Ouattara ka kuma ye n'ale ye Kɔdiwari jamana ɲɛmɔgɔ ye. Nka an bɛ don min i n'a fɔ ko bi cɛkɔrɔba, nin jamana kuntigi ninnu, a kɛra Senegali ye o, a kɛra Kɔdiwari ye o, farafinna tilebiyanfan jamanaw u faralen don ɲɔgɔn ka tu kuluba min na n'o ye CEDEAO ye, a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ kelen kelenw ye.
nunu bɛɛ lajɛlen e ko nunu hakili ma falen wa u tun ko n'a ma ɲɛ ko u si ka hakilinaw ma se ka sabati an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi min hakili ma falen nin ko la k'a fɔ an tun ye dabali ni fɛɛrɛ min tigɛ ka Mali degun o deguni n'a to jamanadenw na muruti ninnu kama k'u ka fanga paro wala u yɛrɛw na fanga bila ni jamanakuntigi tɛ bi min a ka dɔgɔ bi min hakili ma falen dɛ cɛkɔrɔba ka sabu kɛ a kɔlɔlɔ ma dan Mali kelen ma hali o jamana ninnu minnu tun cɛsirilen don a ko la minnu tun donnen don nin janfa la a kɔlɔlɔ y'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi bɛɛ y'i ta dɔ sɔrɔ nin ko in na bi farafina tilebinyanfan jamanakuntigi 15 minnu n'u tun bɛɛ bɛnna nin ko in kan an ka Mali degun an ka ɲangi ta ka Mali sɛgɛrɛ o jamanakuntigi 15 fila n'a cayara bi o ye 2 ye minnu hali bi olu kɛn bɛ k'u kankan k'u jɔ n'o tɛ nin tɔ bɛɛ lajɛlen a kɛra i n'a fɔ u ye faamuya kɛ ka fɔ u ye ɲangi min ta u ye gɛrɛntɛ ni degun min ta ka Mali sɛgɛrɛ a ɲɛ ci ma kɛ foyi ye nin ɲangi min n'u y'a ta ka Mali sɛgɛrɛ a kɔlɔlɔ ma dan Mali ma maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ farafina tilebinyanfan jamana bɛɛ lajɛlen y'u ta dɔ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na min ye Côte d'Ivoire jamana min n'ale tun kanganen don Alassane Dramane Ouattara tun miiri la k'a fɔ ninnu wa n'an ye ninnu gɛrɛntɛ ka se nin ma n'u sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u ka fanga mi paro ale yɛrɛ bina fɔ hakili b'a fɛ ka falen bi sabu ale yɛrɛ ka jamana ye dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la Senegal jamana min Mali b'a ka doni fanba ta ka bɔ Kouadjibɔw kɔfɛ ka na tɛmɛ Senegal fɛ ka don Kayi fɛ ale min ko hɔrɔnya ni bɛɛ jɛna ko min ma o tɛ sɔn min ma ale yɛrɛ Macky Sall ye farafina ka tɔn bolo fara ɲɛmɔgɔya kalifalen don ale la a kɔlɔlɔ yɛrɛ fanga bonyana Senegal ma bi kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni jamana ninnu karo gɛlɛn jamanaw Senegal ani Côte d'Ivoire ninnu yɛrɛ kɔrɔtɔn bɛ bi cogo min n'u tun bɛ se ka a fu da la k'a wulila ɲandumaw ye Mali ka dondaw labila ko donfɛnw ka don bɔfɛnw ka bɔ u yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye nin ko in kɛlen bolo wosongalama de ye n'an tun y'a dɔn u b'a fɛ k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na min ye Gana jamanakuntigi a kana lebu nin fɛn in na ka se k'i yɛrɛ bɔ nin ko in na k'a sɔrɔ a ma lebu o de ye farafina tilebinyanfan jamanaw ka laɲini ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔrɔba kumaɲɔgɔnmayaw an tɛ nin ko in lajɛ ni diɲɛ ma jɔlen ye wa an tɛ nin ko in lajɛ k'an doni jigin wa u yɛrɛ bɛ ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka ɲangi ninnu wuli ka bɔ an ka faso Maliba kan cogo min nka u b'a fɛ k'u yɛrɛ bɔ nin ko in na k'a sɔrɔ a ma k'u ma lebu ye a ma k'u maloya ye hali Mali marabaw ka fara jamanadenw kan ne ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ bɔda ɲini an ka bɔda nɔgɔyaw ye an kana kɛ maa ye minnu u bɛ ninnu ka lebu dankɛnɛmaya kosɛbɛ n'u tun bɛ se k'u yɛrɛ forisi ka bɔ nin ko in na ka sɔrɔ a ma k'u ye lebu ye o de la u bɛ ka sariya siraw ɲini u bɛ se ka jamana in labila cogo min yala o ko min ye nin ye o diɲɛ yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan cɛkɔrɔba gɛlɛya minnu bɛ yen ka sabu kɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye dunfɛnw hajunɲɛfɛnw sɔngɔ yɛlɛnna ka se hakɛ min ma bi taji filɛ nin hali alikama min bɛ kɛ buru ye anw ko a bɛ anw ɲɛna k'a fɔ an bɛ buru dun nka jamanaw bɛ yen minnu ka balo sirilen don buru la ninnu bɛɛ lajɛlen u ka dumuni ko gɛlɛyara ka sabu kɛ nin gɛlɛya nin gɛrɛntɛ ninnu ye diɲɛ yɛrɛ bɛ lahalaya min na yala o ka kɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ma o yala ninnu u ka karo gɛlɛya bɛna to kalo gɛlɛya in bɛna to de kan wa u tɛna to de kan wa don nata ninnu na sabu an y'a mɛn k'a fɔ u bɛna tɔnsigi kɛ bi tɛ juin kalo tile fɔlɔ ye dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ u bɛna tɔnsigi kɛ k'o tɔnsigi ninnu senfɛ k'u bɛ ɲangi ninnu wuli ka bɔ an faso Mali da la ni yɛrɛ ye Mali ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sama-samali lajɛ Mali ko san 2 olu ko san 1 ni kalo 6 dɔw ko san 1 ni kalo 8 dɔw yɛrɛ ko san 1 ni kalo 4 san 1 ni kalo 4 de bɛ u ninnu kɛlen k'u kanga n'o de ye k'a sɔrɔ Mali tun ko san 5 Mali bɔra san 5 la fo ka na kɛ san 2 ye kalo 3 kalo 4 kalo 5 gɛlɛya de kɛn bɛ ka jamanadenw degun ka se nin hakɛ ma hakilimaw ni kolonnaw ma sɔn fɛn min ma cɛkɔrɔba farafina ye nin tɔn in dilan de ko farafina bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min
an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya wuli kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'a fɔra tɔn min dilanla n'u hakilinaw ye Faransi jamanakuntigiw kana an ka jamanakuntigiw nɛgɛ wala k'u karaba u ka ɲangi ta ka Mali sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ ko Mali ko Faransi k'an ka dugukolo bila wa Mali yɛrɛ m'a fɔ ten koyi nin ko in jujɔn waati an ka dɔnkibaru nata ninnu na cɛkɔrɔbaw Emmanuel Macron ale de ko a fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye Ibrahim Boubacar Keïta ninnu tun bɛ fanga na waati min a y'u jagoya wele a ka dugu dɔ bɛ yen ko bɛɛ k'i dantigɛ koyi jamana o jamana bɛ yen n'o t'a fɛ olu ka sɔrɔlasiw ka to fa dugukolo kan ko k'a fɔ k'ale b'a ka minɛnw cɛ sisan a ye nin kuma nin fɔ o don farafinna jamana ma sɔrɔ hali Mali yɛrɛ kɛ o kuntigi ma sɔrɔ min ko a k'a ka minɛnw cɛ i bɛ k'a ka fanga paroli min kɛra maa fɔlɔ min y'a fɔ o ye Macron de ye a ko olu ti jɛn n'a ye bɛɛ jɛn fanga sigi ka minɛ marifatigiw fɛ min yɛrɛ juguyara kosɛbɛ cɛkɔrɔba dɔw min na Asimu ninnu u ye Bandaw ani Mokhtar Wan k'olu bɔ fanga na dɛ Macron ka daga de wulila sungalantu t'a bolo u ko ni Mali bɛ jɛɲɔgɔnya o jɛɲɔgɔnya na k'u y'a bɛɛ jɔ u ka sɔrɔlasiw n'an ka sɔrɔlasiw tun bɛ baara min kɛ k'u y'a jɔ wa k'olu yɛrɛ bɛ n'u ka minɛnw cɛ u tun y'u ka sɔrɔlasiw sigi an ka jamana yɔrɔ minnu na n'u ko k'u tun nana ni lakana ye u y'o sɔrɔlasiw dɔgɔdɔgɔnin cɛ u bɛ o cɛli la tuma min Choguel Kokala Maïga tun taara ci la diɲɛ jamanaw ka lajɛ tɔnba n'o ye Nations Unies o de senfɛ sa Choguel yɛrɛ a ye bara in ci a ko Faransi ye Mali janfa sabu tuma dɔ la Faransi tun b'a ka minɛnw cɛli la waati min a tun b'u ɲɛna k'a fɔ anw na boli ka t'u dala ka taa an ɲɔngiri k'an bolo fila da u kɔ an b'i deli i kana taa n'i taara anw b'a kɛ cogo di anw bɛna sa wa anw tɛna fiɲɛ sɔrɔ k'a minɛ tuguni an ka jamana na minɛ papalikɛlaw fɛ olu tun hakili la k'a fɔ Mali bɛn'o min fɔ dɛ kabilo de fɔra sa Mali yɛrɛ y'a fɔ ko Faransi y'a janfa o tuma ni Faransi y'a janfa n'a ko k'a bɛ wuli a b'a ka minɛnw cɛ Mali ko k'an b'u fo e yɛrɛ ka toli an ka jamana kan a wasara ten sa i nana san joli i bɛna nin baara in kɛ an y'a ɲɛ sɔrɔ wa ne ma jamana kuntigi ye a waati Mali kɔnɔ yan i diinɛ ɲɛmaa fara kolatigɛlama kan kunnafonilasila fo nazara jɔn kelen minnu kɔni hakili la k'a fɔ ni Faransi taara kama o ye Mali ko bannen ye n'i y'a bɔ olu la cɛkɔrɔba ne bɛ taa kungo kɔnɔ an ka cikɛla minnu bɛ yen n'i y'u ɲininka maa kɛmɛ o maa kɛmɛ maa 98 b'a f'i ye k'a fɔ Faransi ka minɛnw cɛ ka taa dɛ hali ni nana dugubaw kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw joli bɛ yen minnu miiri la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Faransi ka taa dɛ n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ kɛ min ye an ka ko ye ni Mali ko Faransi ka minɛnw cɛ o kɔlɔlɔ de bɛ Mali da la bi o de kama Emmanuel Macron tun ye farafinna jamana tilebiyanfan jamana mun o jamana kuntigi minnu n'u bɛɛ nunjuru b'ale bolo ale de y'u bila ka Mali ɲangi an bɛ limaniya k'a fɔ kalo min jɔra bi o tile 4 lajɛ min kan ka kɛ o bɛna ɲangi ninnu wuli ka bɔ Mali da la ne kɔni bɛ min fɔ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ye u n'a kun tɛ k'u kolokolo fanga na dɛ u ye layidu minnu ta jamanadenw ye u ka layidu ninnu bɔ a sira fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye jamana kana ni jamanadenw lakana ko bi senna u yɛrɛw ka fɔcogo la sɔrɔdasiw aw de bɛ fanga na aw yɛrɛ bɛ kibaruya minnu di anw don kibaru lasebaaw ma ani an bɛ mankan minnu mɛn ka bɔ an ka jamana yɔrɔw la bi kɔni maa bɛ se ka fɔ alhamdulilahi hali ni jamana ma latila baara bɛ ka kɛ yɔrɔ caman tun bɛ yen papalikɛla ninnu tun fanya min tun b'u la farinya min tun b'u la jagɛlɛya min tun b'u la karogɛlɛya min tun b'u la caman bɔra la dɛ o tɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka taa Mali sɔrɔlasiw gosi f'u ka daga la tuguni o dɔgɔyara dɛ ne hakili bɛ laban min na o kɛra Sevare de an bɛ mɛn ka sɔrɔ an m'o kuma mɛn sisan dɛ an bɛ min mɛn Mali sɔrɔlasiw kɛn bɛ k'u fɛlɛbɔ f'u yɛrɛw bɛ k'u yɛrɛw ɲini o y'a fɔlɔ ye a filanan jamana nafolo dunko juguya i nɔfɛ maa minnu bɛ fanga na Choguel aw nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga na a kana sɔn u ka dunko jugu kɛ dɛ ni maa o maa y'a kɛ n'i b'a fɛ ɲɛnamaw ka siran kodɔnnaw ko ten k'i ka su ni maa o maa y'i su gosi ɲɛnama b'i yɛrɛ ɲini n'i ka foro b'i sɛbɛ ma n'i ye tigɛli daminɛ siw la foro kɔnɔ a jiri tɔw n'a fɔ k'a fɔ an si tɛna to yen tuguni
a y'aw jija teliyala a ye waati min fɔ san 2 min fɔ n'a daminɛna a y'o san 2 kɛ a ka jamana in saniya jamanadenw ka maasigi fanga na maa minnu n'u y'u ka dannamɔgɔ ye aw yɛrɛ minnu bɛ fanga na a y'aw gɛlɛya aw yɛrɛ ka filɛli kɛ n'aw limaniyana ka fɔ maa o maa bɛ yen k'o bɛ se ka aw ka laɲini ninnu sabati a y'u bɛɛ wele kelen-kelen a y'u bɛɛ wele kelen-kelen an n'u ka kuma maa o maa b'a fɛ ka fanga ɲini a y'u bɛɛ wele kelen-kelen wala aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye don jamanadenw kun ka yaalaw nɔfɛ n'aw miirila ka fɔ aw yɛrɛ limaniyanen don ka fɔ mɔgɔ min bɛ se ka aw ka baara tɔ lase a y'aw jija aw ka sigi fanga na n'o sigira fanga na aw tɛna lafiya cɛkɔrɔba ko kuma ye tiɲɛ ni y'an don ka ye. Da Mahamadu katinyabo halina gele yara ambiko. Allah Mahamadu katinyabo halina gele yara ambiko. Mamudu diko yo igatinyabo halina gele yara ambiko. Alakira kanumba igatinyabo halina gele yara ambiko. Mahamudu diko yo igatinyabo halina gele yara ambiko. Sidama ya dememba igatinyo halina gele yara ambiko. Mahamudu dikoyo igatinyo halina gele yara ambiko. Jamana kokumana igatinyo halina gele yara ambiko. Malika kumana igatinyo halina gele yara ambiko. Wakodi kokumana yetinyo halina gele yara ambiko. Allah Muhammadu katinyo halina gele yara amiko. Allah Muhammadu katinyo halina gele yara ambiko. Arakira Muhammadu yetinyo halina gele yara amiko. musokɔrɔbaw lajɛ tun b'an fɛ Mali kɔnɔ yan u k'a ma ko Forum de Bamako a kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen an fɛ Mali kɔnɔ ta tun ye a tako 22nan ye kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a lajɛ in kɛnɛ kan nin lajɛ min kɛra an fɛ Mali kɔnɔ yan a tɔnɔ n'a nafa tun ka bon Mali fɛ kosɛbɛ wa Mali yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Mali ye tɔnɔba bɔ lajɛ in na nin lajɛ minnu bɛ kɛ laadala mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔnna lajɛ kɔrɔn tɛ wala lajɛ minnu bɛ kɛ farafinna nin lajɛ in min kɛra an fɛ yan ale ka kɔrɔ ni lajɛ in caman ye a lajɛ in senfɛ mɔgɔw bɔra diɲɛ fantan 4 fɛ ka na anw fɛ Bamakɔ yan hali an kɛlɛɲɔgɔn jamana n'o ye Faransi ye u mɔɔw nana an bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko diɲɛ kɔrɔnfɛ seleke n'o ye Chinois ninnu ni a bɛ fɔ jamana minnu ma ko Asie jamana u mɔɔw tun bɛ an fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen lajɛ in kɛra waati la waati min Mali n'a jɛɲɔgɔn kɔrɔw caman n'o ye Faransi ani Union Européenne ye u cɛ gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ jɛɲɔgɔnya sira min bɛ Mali ni nin jamana kofɔlen ninnu cɛ a caman bɛ e ko a gɛlɛyalen tɛ a kow bilali jɛɲɔgɔnya ni dɛmɛɲɔgɔnyaw bilali Mali ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ninnu cayalen don ni waati ninnu na kosɛbɛ Mali marabaw ani jamanadenw ka hakilina ye jumɛn ye Mali kun tɛna di Mali kɔ tuguni Mali yɛrɛ ka i kɔfa a yɛrɛ ka jamana dilali ani jamana kanani ani jamana jɔli fɛrɛ la maa si kana a miiri wala kɛ wala fɔ tuguni k'a fɔ i na se ka o jɔyɔrɔ ninnu fa Mali ye Mali ko ko ayi Mali ko a ka to malidenw yɛrɛ bolo fɔlɔ o sira fɛ bɛn kɛra kan bi k'a fɔ Mali kɛnbɛ k'i bolo bɔ Risila nɔfɛ wa Risila yɛrɛ sɔnna ka Mali bolo minɛ u bi jɛ ka baara dɔw kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen hakilila k'a fɔ an y'o kibaruyaw lase aw ma lajɛ min kɛra n'a bɛ fɔ a ma ko Forum de Bamako ɲinɛntan in kuma minnu fɔra kɛnɛ kan dantigɛli ni ɲɛfɔli minnu ni koɲɛɲini minnu kɛra a kɛnɛ kan nafa bonyana kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw
mali marablo nyemgo bi no ishugel ko kala mai gai ayre dandigeli ke akeneka ka nyefoli ke mali yere ka hamina koy munyi sabu maminu tumbe keneka amugo nunu tunga chako sobe bora je fambe fe mali yere ka konogon koy femi mali ka hamina koy femi mali ka jorno koy femi shugel ko kala mai ga ay min fo ola anta ayre ka dandigeli kan anta ulula me ay kuma dandigeli ke nazarakana amena ka makungurun doni lame je betumbe anga jamana kono dogun demen do franchette temani shugel ko kala mai ga femi fo nazarakana amina laje kayil mawi bamarangana bismillah dabalini fere tike ba venir au Mali nous rendre visite en cette nabaw omnu nana mali kono kana bo onye ni wati nununa temps difficile ni wati gelo nununa est un acte de foi ni ye limaniya barawde ni limaniya wale bay un témoignage d'amitié et une manifestation de la solidarité à laquelle nous sommes très sensibles. Ni tiriya la wale alede ka do ka fo mali abe la halamina ani magwen kaka ni koni wali nyumandon kenede ambe min fo awi amnici. Je le dis singulièrement à l'attention de nos frères et sœurs venus de plusieurs pays africains. Krangarani yana ambalma frafin jamanaw nkambe awdema krangarani yana ka awfo Venus d'Europe. minu mbora l'Europe jamana kan nga foli be aw fana ye. Venus de France. Minu fana bora français nga foli be aw fana ye. Parce qu'en fait, sabu tiɲɛ la les peuples sont toujours amis. Les brouilles passagères jamana ni ɲɔgɔn cɛ teriya ma tigɛ ɲɔgɔn faamubaliya ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu n'olu ye waati minnu mina tɛmɛ à caractère politique entre les groupes. an ka jamana kolatigɛlaw olu ka ɲɔgɔn taye baliya n'u bɛ jamana marabaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Gouvernement, dans mon intime conviction, ne kɔni shugel ko kala maiga limaniyanen do n'a ye ko ne peut pas affecter durablement gɛlɛya minnu bɛ senna nin tɛna kɛ kudayi ni bada ye koyi. les relations profondes d'amitié teri ka sabu kɛ teriya ani ɲɔgɔn kanu kɔrɔlen laada la minnu bɛ jamanaw cɛ qui unit les peuples. jamanadenw olu ka ɲɔgɔn minɛ sabu la. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye shugel ko kala maiga a ye min fɔ kaduna ninnu bisimila nga nin kɛnɛ in kan maaba caaman tun be ala anw yɛrɛw fɛ yan an ka kolatigɛlaw an'an ka maabaw minnu ka jɔda bonyana jamanako la o maabaw caaman tun be kodɔnnaw caaman tun be kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye imam mahamud diko ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye min fɔ kɛnɛ kan a ka ca aw la kɛrɛnkɛrɛnniyana an ka togodaw la bɛnkuma ka laseli minnu be kɛ mali fantan naani fɛ hali jamana kɔ kan ne welela siɲɛ jujoli awa jose ngo naamu yala imam mahamud diko dun ye mun fɔ tuguni a kuma caya an bɛ dɛ an ye fɛnw mɛn a la an ko an b'an jɔ e da ka s'a ma imam mahamud diko tun welela kɛnɛ kan a weleli min kɛra cɛ do a kumana a ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n bɛna lajɛ a kuma la kumabaw mɔgɔ kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ yananga ka kuma ninnu ka bayɛlɛma o ye k'a fɔ imam mahamud diko ma mɔgɔ si to a ye dɔ fɔ bɛɛ ma min ye jamana marabaw ye a ka hakilinata ye fɛn min ye a ye wolo fɔ o ma mali yɛrɛ ni diniya ne jose tarawele bɛ min fɔ o ye mali ni an marabajugu n'o ye faransi ye ani farafina jamana tɔ minnu n'u ni mali kɛnbɛ k'u kwada ɲɔgɔn na imam mahamud diko ye dɔ fɔ ninnu bɛɛ ma kuma ninnu bɛ tigɛli kɛ nin bɛɛ b'a la n'a fɔra karisa tu es arrogant yɛrɛ bonye b'i ka kuma na yɛrɛ bonye b'i ka kuma na juguya b'i ka kuma na hali tajuru sara b'i ka kuma na
o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ i ka kuma na. Imam Mahmud Diko n'i y'a ye k'a fɔ an ka jamana ninnu a kumaw ka gɛlɛ, kuma minnu bɛ fɔ a fɔli ninnu caman bɛ yen a bɛ kɛ walikan na. Ni baro in bɛɛ sigira walikan de la, n'o tɛ n'a tun y'a sɔrɔ k'a ma sigi walikan na a kuma tun tɛ gɛlɛya anw bolo, sabu min n'o fɔra bɛɛ n'o mɛn, nka a fɔra nazarakan de la. Arrogant kɔni, yɛrɛ bonya kuma, yɛrɛ kaba kuma, i bɛ kuma maa min fɛ a bɛ kuma bɛ digi a la, kuma b'a sɔgɔ, kuma b'a digun. N'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ fɔ k'i bɛ kuma n'o ye. Wa tuma dɔ la an ka jamana marabaaw n'u bɛ kuma, u bɛ kuma u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na, u bɛ kuma ni o lahalaya ninnu de ye. Et la communauté internationale. Communauté internationale o ye diɲɛ jamana tɔw, diɲɛ kabila tɔw. A bɛ fɔ minnu ma communauté internationale, o ye Mali ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔfɔlɔ, o ye Faransi ye. A filanan o ye l'Europe jamana tɔw ye. Faransi a n'a a jɛɲɔgɔnw olu faralen don ɲɔgɔn kan bi ka kɛ jamanaw ye, jamana minnu a bɛ fɔ l'Europe jamanaw. Imam Mahmud Diko tuma dɔ la Mali ni Faransi minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ ani l'Europe jamana minnu n'a b'a fɛla fɔ u ye, Mali bi kantigɛ da de jira, wa o bi fɔ ni kuma gɛlɛnw ye. Ni kumana kuma gɛlɛn fɛ mɔgɔ la, mɔgɔ min miiri la ka fɔ wala lamɛnbaw n'u y'a lamɛn u b'a lamɛn a b'u degun. Ninnu minnu ye communauté internationale ye, o ye Faransi ani l'Europe jamana tɔw ye. A bɛɛ yɛrɛ tɛ koyi, sabu Choguel taali min kɛra Nations Unies la, nin ye ɲɛfɔliw de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. A ka kumaw tun ma ŋaɲa ye, nka a caman bɛ yen an kunnafoni ɲininaw ka sɔgɔbɛli ani an ka tɛmɛ ɲɛfɔli fɛ sa, an ka tɛmɛ ɲɛfɔli kɛ. Diɲɛ kow latigɛbaw, diɲɛ kabila tɔw. Par leur orgueil. A ko par leur orgueil. Sisan misaliya la ni denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛ kuma, o ye misali de ye dɛ. M'a fɔ Mali ye denmisɛn ye, m'a fɔ l'Europe ayi. Mɔgɔ minnu bɛ yen maaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya, ni kumaw bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan ka kɛ ni bonya ye, nka ba degunnen bɛ kini kɛ. Mali bɛ yɔrɔ minɛ ko bi ni Mali ko k'a bɛ kuma Faransi ma, a ka gɛlɛn k'a fɔ Mali bɛ kuma nugu k'a fɔ. Kuma bɛ kuma la ni Mali y'o fɔ Faransi ma, hali n'o ye tiɲɛ ye kɛ. A fɔcogo, kuma mun y'i ɲɛ, n fɔcogo, mun de y'i tiɲɛ, n fɔcogo. I ka kan ka kuma maa min ye hali jo kan, fɔcogo bɛ fɔcogo la, n'i y'o fɔ a fɔcogo la o ti bɛn a ma. N'o ma bɛn a ma, a fana ɲini la k'a fɔ tuma dɔ la nin man kan ka nin fɔ ne ma, nin fɔcogo in na. Ne fana n ka se ni n ka danbe ya ni n ka fanga, o t'a to n bi diɲɛ nin ka nin fɔ ma. A bɛ fɔ de ma ko orgueil. Hali n'o fana bi kuma i fɛ, karisa, e fana bɛ nin fɔ ne ma. Misaliya la dɔrɔn, dugu jɛra kabini tuma jumɛn fa an ka fili an da yɔrɔ ma. Nin kɔni n tɛna sɔn nin ma, n tɛ sɔn nin ma, ne ka bon nin ma, ne ka fasa nin ma. N'i ye Mali ni Faransi lajɛ, n'i ye Mali ni diɲɛ jamana tɔw lajɛ, olu yɛrɛ kɔni fɛ Mali ye fitinin ye, olu ye bonbaw ye. Ni Mali ye olu fɔcogo la, a bɛ gɔn u la. A bɛ gɔn u la, a ti bɛn u ma. O ti bɛnni min kɛ olu ma dɛ, a bɛ fɔ de ma ko orgueil. N'olu fana bɛ kuma, olu fana bɛ kuma ni yɛrɛ bonya ye. Pense que le peuple malien doit rester dans cette situation. Minnu bɛ hakili la ka fɔ Mali ni setigi ninnu, setigi jamana ninnu kolatigɛlaw, olu b'a miiri, wala olu y'a miiri ka fɔ Mali bɛ se ka to ni lahalaya gɛlɛn in na, nin jigilatigɛ lahalaya in na, Mali ka to nin ko in na ten. Mourir à petit feu. K'an dɔgɔdɔgɔnin fa k'an ban, ka Malidenw dɔgɔdɔgɔnin fa k'u ban. Assaillis par la famine. U coronin don kɔngɔ jugu la, kɔngɔ kɛnbɛ k'u dɛsɛ. L'insécurité par le terrorisme qu'on n'arrive pas à contrôler. Lakana ni kana sabatili baliya, marifatigi minnu ye diina marifatigiw, mɔgɔ se tɛ olu la, si ma se ka u daga wuli, u ma se ka kun yɛrɛ koyi, maa si ma se k'u kun, maa si ma se k'u ka se bolo kan. On ne cherche pas une solution. Fɛɛrɛ tɛ ɲini o ko la. La communauté internationale est dans son orgueil. Diɲɛ kolatigɛlaw b'u ka yɛrɛ bonya na, u bɛ u ka kabaw la. Nin kɔni Mali a ye nin min kɛ, an bɛ fa tigɛ ka bɔ a ɲɛna. Nin tɛ se ka to tan, ka Mali to nin cogo in na tan, o tɛ se ka kɛ fiyewu. N'i ye bamanankan in lajɛ, Imam Diko ye min fɔ, a b'o de jira. Nous sommes dans notre arrogance.
anw minnu ye malidenw ye an b'an ka min ka d'an da ye an b'o fɔ piyan a bɛnna mɔgɔ ma o a ma bɛn mɔgɔ ma o an mɔgɔ si t'o la a digira mɔgɔ la o a ma digi mɔgɔ la o an b'a fɔ ni dusu ye a ka d'an ye cogo min. Et le peuple est en train de mourir, vous venez o furancɛ kɔnɔ jamana bɛ ka sa. parler de paix et de sécurité et de quoi ici? aw bɛ se ka na cogo di k'a fɔ k'aw bɛna kana ni lakana bɛɛ ni karama ko kuma min fɔ yan aw bɛna fɔ yan cogo di? De quelle paix s'agit-il? aw b'a fɛ ka cikan jumɛn lase? Je le lui ai dit. n y'a f'u ye wala n y'a fɔ a ye. Je dis je ne vais pas parler. ne tɛ se ka kuma dɛ. Si vous me faites parler. n'aw ye ne bila ka kuma n'a ye a to n ka kuma n'a ye kuma kɔni di ma. Ben si je dois répondre demain, on va aller ensemble. ni n kumana ni fɛn bɔra la ko n ka taa jaabili kɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ. C'est vous qui m'avez dit de parler, je dis aw de que y'a fɔ n ka kuma. je ne parlerai pas parce que j'ai quelque chose sur le cœur. n tɛ fɛ ka kuma n tɛ se ka kuma sabu kuma bɛ n kɔnɔ fɛn bɛ nin na a bɛ ka n degun. Je ne comprends pas l'attitude m'a faamu lahalaya min et de la communauté internationale diɲɛ kolatigɛ kolo ninnu dunuya kabila tɔw u ka lahalaya u ka kɛcogo. dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci. aw bɛ nin de fɔ wa nin ma bɛn ma a tɛ bɛn ma a ye nin fɔ. Faux. Des élections, de ceci, de cela. aw ka kan ka min kɛ o dɔnnen don a ye fanga sigi a ye jamanadenw ka fanga sigi a ye fanga sigi. Mais le béaba du droit de l'homme. nka hadamadenya yɛrɛ hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a jɔnjɔn a fɔlɔ a haminako fɔlɔ ye jumɛn ye hadamaden ka hɔrɔnya n'a ka kanabila fɔlɔ ye jumɛn ye. C'est d'abord le droit à l'existence. f'i ka nimaya fɔlɔ n'i tɛ yɛrɛ dun wala i bɛ ka latunu dun i ka hakɛ fɔlɔ ye i ni ani sigiyɔrɔ ani ka nimaya fɔlɔ ye i ka kɛ ye fɔlɔ. Mais le peuple malien aujourd'hui min ye malidenw ye bi kɛ est menacé dans son existence. o si latunu ko de bɛ mali da la bi ka mali ko ban maliden si ka ban o kɔlɔlɔ de bɛ mali da la. Ben, on est là en train de surenchère. kuma wɛrɛ tɛ an da ni min fɔra dɔ bi dɔ fɔ ka fara o kan ni gɛlɛya ye n ye nin fɔ n yɛrɛ bɛ nin fɔ piyan. Des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il faut une fois. kuma minnu bɛ da tuma jɛ aw bɛna jamanadenw bila u ka maa sigi u ka maa sɔngani. On fait 18 mois, 20 san kelen kalo 6 san kelen kalo 8 mois, 30 mois. kalo 30. Écoutez, respectez un peu ce peuple. ay jamanadenw bonya dɔɔni kɔni. C'est pour cela que j'ai parlé o de la ne kumana de l'arrogance de nos dirigeants. n y'a fɔ k'a fɔ an ka jamana marabaaw u ka kumaw ka gɔlɛn u bɛ kumaw fɔ ni fanga ye u bɛ kumaw fɔ ni kɛlɛ ye. Je dirais ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je n bɛ se ka nin kuma in fɔ yan ni n bɔra u bɛ se ka n kan ɲininka ka minɛ ka taa n kan ɲininka. dirais leur arrogance. n b'a fɔ aw ka kuma gɔlɛnw kuma minnu ka gɔlɛn a fɔcogo man ɲi a fɔcogo ka jugu n b'a fɔ. Et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. diɲɛ kabilaw duniya kabila tɔw olu ka yɛrɛ bonya u ka ninnu ye mun kan na ninnu bɛ nin kuma ninnu fɔ a ma u t'a fila kɛ o kɔ a bamanankan in b'o de yira nka kɔlɔlɔ a n'a coro ye a n'a degun ye jɔn ta ye jamanadenw. C'est extrêmement grave. nin ye kojuguba de ye nin ye ko gɛlɛnba de ye. C'est extrêmement grave. nin ye kojuguba de ye. Une classe politique moribonde. jamana kolatigɛlaw politikitɔnw olu yɛrɛ bɛ u bɛ yen u tɛ yen a kɛra i n'a fɔ u tɛ yen. Ne bouge pas, qui n'existe plus. u tɛ bɔ ka ko kɛ u t'u lama e k'u yɛrɛ bɛ yen wa. Une société civile. dugulenw ni forobamɔgɔw. qui a cessé d'exister, il faut le dire. olu yɛrɛw fana a kɛra i n'a fɔ olu tɛ yen maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ u tɛ walela tuguni yɛrɛ. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie. mɔgɔ minnu n'olu bɛ don latɛmɛ fanga la o t'a fɛ a ka bɔ jɔ yɛrɛ
kudai. Des gens qui ont des principes, mais ces principes. C'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. Si, au nom de ces principes, le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effort. Ni ola halala jamana kuru kara farafina bela jele ulu be uyere bani shraka ukako ban shraka sans lever le petit doigt dafri libuna ke farafina yere ti wuli ki bolokoni haliki dado apmana nunye nungungwe atwanga wuli ni farafina kwe ukuma teka fo mashife halika wuli a tumadola karsa abajufe wala tumadola karsani demekaka mashi teka magwense auma fuka antu ankelenati andu mbabu bamananga imbodira awa imam diko itlobe pumanu na mbado ibe donki barula me na ya soroka fo mbika lakali ni hakilna mi no te utuma ife mgo ani yire bakun ko jose ba fe kata kata yininga oni kuma mi fora no ife lai ni ka hakilla ka fo ya fo nazrakana chugomi ne ya lakali chugo nyumana o afora bana no irete ni fili sur la yeromi ibe ngwele mbeta iba yero fonyi mbadla wali femgo kan wele inshallah. Je crois que l'histoire retiendra ça. Ne koni ni manendo fengele ngonna ningoi mbela halamina ana seben tarikula anata tarikula. Je vous remercie. Baufu oh ile ko fasa uye baruli imam ka kuma kofe ne saraka lakal chugomi woni imam mudi ko bisiraka na ya soro ne yi ka hakilna nanu fo chugomi ne no teo chugo yayi ibe ngwele ibalatle ko tunti felay wali femo chugorbani musukorwa on saraka nyefo oye chugomi utuni. Musukorba fuka preparative di awma ka fo forum de Bamako alaje mugani flanai aforila sibiri tamani no tumbena mekalo tlitani shegima kuma forilila Abdallah Kulubali alede tunye laje latike baye madam Salimata fana tunyanje mogodoy ani chawni muso ni deun Burkina Faso ministry Misilendo Dembaya Kola ani ambassadeur Sheikh Sidi Jara Sheikh Murgo Jara dogoni ale fana tunye akulu nyemo doy mabaw tunga cha kosobe ngo bena femi nka ode kafo musoni chow uli nyugo senzen ke bawye chefo ani kambeni karamakola halidu be niya sabatile musoni chow ulude bije kadu dla nyugo fe atinye fo muso daka douala muso dati douala te gwaza benti seka sabati funi muso ni ulu ni ndonala kana tiseka sabati lakana ko kerebete uka hamina ko sinzine ndo femi nkan we kafo jamana mbe ka basigi doni otuma mugo minu sigero bla ulu biseka segin chugomi we ajira fana kafo nogo minu mbeke furula fo maliki isinsi ukan kosobe madam Salimata nebi ale Burkina Faso ka ministre minsiglendo uka dembaya jidi kola ale ajira kafo jamana minumbe no sali jamana uye lakana ni basigi balia keme ka kololo suma kosobe je dongo do be fara kololo nunka jidi ni nyeta dunte sabati fo kam musaka wo kanani basigi kene ka shugel ko kala maiga nyingali aye jabi mi soro ka fo kuna fun la silawe o kibaru ya nunu olufleni akuma bawo kuma bobe na fo ani faso ani lafia ka sabati jamana kono ode ya katemi africain chamana na oromina Guinée chamana delegation de bora Guinée kana delegation Mauritanie délégation mora abora Congo abora Burkina Faso abora Afrique jamana abora Niger obe bayira o komi be kake malla bi africain be bi yere ola africain be bi yere min be kake malla bi
ye kuma minnu f'u ye o ye k'a fɔ ko mali jamana min a dayɛlɛlen don a porte dayɛlɛlen don mali histoire yɛrɛ ne y'o hakili jigi kɛ o la n ko ma ko kabini empire du Ghana na empire du Mali ka tila empire du Songoy la fo bi mali ye jamana min dayɛlɛlen don n y'o hakili jigi ko dɔnniya fana a bɛ mali la k'a kɔrɔ u ye université de Tombouctou u y'u hakili jigi o la a bɛ 100 wolonwula ɲɔgɔn université kun bɛ Tombouctou étudiant ba 25 de kun b'a la mali an ka jamana o waati la relation diplomatique kun bɛ ale ni arabu jamanaw ani européens bɛɛ fɛ n y'o histoire f'u ye pour que hakili jigi mali ye jamana ba don mali ye jamana min ye maa si tɛ se ka mali kɛ jamana min datugulen don comme kuma min bɛ ka fɔ sisan dɔ bɛ k'a fɔ ko le Mali est un pays isolé ko mali tɛ se ka kɛ jamana isolé o ye kelen a filanan n k'u ma ko malien yɛrɛ b'a fɔ k'ale ye africain de mali constitution yɛrɛ la kabini a ye indépendance ta fo bi président yɛlɛmara fanga yɛlɛmara mais fɛn dɔ ma yɛlɛma mali constitution kɔnɔ o ye k'a fɔ ko malien olu yɛrɛ hakilina ye mun ye u kan ka afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de kama sɛbɛnlen b'an ka constitution kɔnɔ constitution la sɛbɛnlen labɛnlen don ka a ka souveraineté ka a do bila pour que ale ni africain ka se ka fara ɲɔgɔn kan o b'a yira k'a fɔ mali tɛ se ka kɛ jamana min isolé don comme dɔ bɛ k'a fɔ n tila k'a fɔ fana ye maa dama u ye prix min d'u ma u ye min ye baara kɛ burkina denmisɛnninw dɔ b'a la maliyɛnw yɛrɛ maliyɛn min bɛ bɔ faransi maliyɛn min bɛ yan o fana b'a la ani mauritanien dɔ bɛ yan min ka entreprise bɛ yen entreprise ba dɔ n y'u fɔ k'a fɔ ko burkinabɛ ye min yira n na n'i taara sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ maliyɛnw caman bɛ u b'o ɲɔgɔn kɛ o mais olu bɛ se ka kɛ modèle ye pour que jeunes k'u lajɛ jeunes kana bɔ école la dɔrɔn ka ni sigi ka fɔ pour que i ka baara sɔrɔ i ka kɛ fonctionnaire ye olu bɛ k'a yɛrɛ entreprise dilan ka mɔgɔw labɛn ka baara di mɔgɔw ma ka tila k'a fɔ ko mauritanien min bɛ yan a y'a ka société sigi a tɛ sa mugan bɔ mais bi a yɛrɛ bɛ ka multinational san i n'a fɔ Total ni Shell ninnu k'u san k'u fara ka entreprise kan kɔrɔlen européen ni américain de bɛ ka entreprise san bi africain de bɛ ka olu ka entreprise san ka carburant distribuer jamana bɛɛ kɔnɔ k'o fo k'a fɔ n b'a dɔn ko maliyɛnw caman bɛ yen u bɛ se o baara la mais o ye exemple ye an kan ka min suit ka tila ka fɔ maliyɛn jeune dɔw bɔra k'a yira k'ale b'a fɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan comme tubabu caman bɛ salle kɔnɔ n k'u ma ko peuple kɛlɛ tɛ peuple ni ɲɔgɔn cɛ o hali mali peuple ni faransi kɛlɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛmɔgɔw de bɛ sama-samali la i n'a fɔ ko météo c'est à dire sanji bɛna a bɛ tɛmɛ mais peuple ye teriw de donc jeunes minnu bɛ diaspora la olu ka baara ye mun ye ka teriya min bɛ peuple cɛ u ka continuer k'o sinsin k'a fanga ko ma politique mɔgɔw bɛ se k'u ka kɛlɛ kɛ u bɛ tɛmɛ mais peuple bɛ to yan n tila ka fɔ tuguni n bɛ tila n'o ye ka mauritanienw ani guinéens fo tiɲɛra n ɲinɛna algériens ko mais mauritanie ni algérie ni guinée olu de y'a fo sanction in taara don min na u ko k'olu t'a la k'olu bɛ mali dɛmɛ n k'u ma ko o ye teriya de teri bɛ dɔn ni gɛlɛya nana n ye ziri dɔ fɔ ye tubabukan na ko lolo i b'a ye su fɛ de ni su fɛ de i bɛ se ka lolo ye teri y'o de ye c'est à dire gɛlɛya bi ka don min na mɔgɔ min bɛ n'i jɔ i kɛrɛfɛ k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ o de y'i teri ye n ko ka mauritaniens ni guinéens ni algériens fo o la donc u ye kumaba minnu fɔ o de ye nin ka min bɛ forum organiser k'ale fana fo ka minnu ye déplacement kɛ maa caman bɔra jamana caman la ka na k'u fo gouvernement tɔgɔ la k'u fo président de la transition tɔgɔ la k'a f'u ye hami min ban la bi transition in bɛ ban don min na maliyɛnw bɛ ka se k'a fɔ a yɛrɛ ye ale ni ala cɛ k'a fɔ an ka hɔrɔnya n'an ka danbe o kɔni fanga in y'a segin an ma maliyɛnw bɛnnen don u ka unité nationale u ka souveraineté ani u ka hɔrɔnya maliyɛnw k'o sentiment maliyɛnw bɛ se ka senti k'a yɛlɛmara k'a nana ani lafiya n'an sera o k'o kɛ o ye transition réussie min bɛ yan a kuma in bɛɛ a fɔra muso de kan muso de kɛra sababu ni organiser o de kama kuma foyi tɛ se ka dilan n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn dilan n'i b'a fɔ barika ka don a la i bɛ muso da don a la i b'a sen da la a b'a bolo da la n'ale t'a la a tɛ ɲɛ dɛ donc u y'o de fɔ bɛɛ ye n tila ka fɛn dɔ f'u ye fana n ko cɛ o cɛ n'i ye cɛ normal ye fɛn fila bɛ yen i bɛ muso fɛ parce que muso de y'i ba ye muso i ba ye muso de i denw ba ye muso de e yɛrɛ ani i mamuso i b'olu de fɛ a filanan n'a fɔra k'i tɛ siri muso ye ça veut dire que e tɛ malo cɛ kan ka malo ka courage k'a la donc muso ye fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ muso la a bɛ ban muso la a bɛ au début a daminɛ a b'a camancɛ la a b'a laban la donc u y'o kuma de fɔ ka mali musow fo mali musow bɛ baara min na
n'i taara sɛnɛkɛlaw fɛ baaraba olu de b'a kɛ o donc ka Mali musow fo ka fɔ forum y'a organiser musow tɔgɔ la Ala ka barika don a la hakɛto b'a la salila Mahamadu. An ka dɔnkibaaraw nata ninnu na ni kuma tɔ in an bɛna a lase aw ma. Cɛkɔrɔba musokɔrɔbaw a kuma ka ca ni nin ye a kuma ka jan ni nin ye nka kuma min fɔra n'o kuma cayalen don bi k'a daminɛ kabini don min a bɔra Imam Mahamudu Diko da fo ka se bi ma hali sɔgɔmada in na o bɛ ka cɔgɔri o bɛ ka bɔgɔrɔ dɔn ji bɛ ka da o sanan kan bɛɛ b'i ta fɔ min ko a ka kuma ɲana o min ko a ka kuma ma ɲa o a taara min jimi sira fɛ o wa a ma taa min jimi sira fɛ o bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nin na ne yɛrɛ kɔni Jose Traoré ne ka hakilinata n bɛna o lase aw ma nka yan'o cɛ an k'a lajɛ hali bi maa wɛrɛw ye imam ka kuma ɲɛfɔ an tɛ olu fana ka hakilinata ta k'o lase aw ma kuma man ɲi da kelen na ni lahalaya nin ko ninnu kan bisimila fɛrɛ ni dabalitigɛba. Kafa bɛ se ka fɔ an bɛ kafa ni yada ani une communauté internationale orgueilleuse communauté internationale mun bɛ yen ni yɛrɛ bonya b'u la u yɛrɛ kafa b'u la yɛrɛ bonya b'u la ani fɛnɛ an ka n'o ye classe politique ye moribonde classe politique mais n'a bɛ n'a fɔ u tɛ yɛrɛ u salen don en même temps société civile inexistante société civile bɛ yen k'a fɔ a tɛ yen an bɛ kuma bɛn jumɛn kan k'a b'a dɔn a y'an wele ka na nin kuma kɛ a bɛ se ka kɛ kuma minnu fɔra a tɛ bɛn kuma minnu fɔra a bɛ se ka kɛ kuma min ye kuma girinw don a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ni n bɔra yan nɔ u bɛ minɛ nka aw de ye n bila k'a fɔ dɛ n b'a fɔ dɛ mais bɛn tɛ se ka na tant que n'o ma kɛ ninnu k'u ka yɛrɛ bonya bila ninnu k'u ka kafalenya bila société civile min bɛ yen nɔ o ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parti politique fɛnɛ parti politique fɛnɛ ka wuli k'u jɔ o jɔyɔrɔ la mais a ye bɛɛ de bila hali ale Mahamudu Diko a m'a ɲinɛ a yɛrɛbakun kɔ ale yɛrɛbakun Mahamudu Diko n'a tɛ politique fɛ a bɛ société civile de la o mais est-ce que a y'a yɛrɛ bɔ a kɔnɔ a m'a yɛrɛ bɔ a kɔnɔ leader religieux il est parmi qui la société civile mais il a dit une société inexistante ça veut dire que eux-mêmes ils sont ale yɛrɛ b'a la ale yɛrɛ Mahamudu Diko b'a la donc ne ye kuma fɔ k'o bɛɛ b'a la il a dit a ye fɛn min fɔ a y'a bɛɛ de fɔ et c'est o de bɛ sur le terrain o de tiɲɛ mais n'o bɛ sur le terrain ne ko ko e tɛ sɔn o ma k'aw y'o kumakan minnu fɔ c'est comme an b'a tilen k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ko telle autorité est irresponsable an bɛ tilen k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ mais a taara di bamanankan na kɛ kuma jugu don bamanankan na kuma juguba don bamanankan na t'a fɔ responsable dɔ ɲina bamanankan na qu'il est responsable i k'a taara di bamanankan na a ye mais il a mun di ta arrogance dɔrɔn ta k'a lajɛ a définition mun ye dictionnaire k'a ta k'a lajɛ orgueil fɛnɛ définition jumɛn dictionnaire k'a ta k'a lajɛ mais nin mot fila fɛn fɛn filɛ nin ye i taara religion na nin mot fila si tɛ bɛnnen tɛ a religion si kɔnɔ a man di Ala ye Dieu n'aime pas arrogance ou orgueil, Dieu n'aime pas les deux. Yere bonya, même dans le Saint-Courant, ni Coran tellement que yere bonya mandi alay. Allah va faire nahnu. Ko on masa tala, on a l'année ni kake. Allah t'a fait que je, moi. Allah t'a fait moi. Coran qu'on a ibe Coran taka damne du début jusqu'à la fin. Ita hiroshi ko Allah va faire que ne. Allah va faire nahnu. Mun ye kuranɛ kala olu b'a dɔn mun ye kuranɛ tafsir kɛ olu b'a dɔn nahanu anw masa taala a b'a fɔ ten mais jɔn bɛ Ala sanfɛ personne parce que yɛrɛ bonya ni kafa ni jama o man d'a ye o de kama a b'a fɔ o de kosɔn hali fɛn ma ko yɛrɛ bonya fɛn min ka go Ala ye dugukolo sanfɛ o ye yɛrɛ bonya ye maa min bɛ kuma a b'a yɛrɛ bonya dugukolo sanfɛ Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'i kafara cogo o cogo i tɛna se ka tɛmɛ Faraɔn kan i kafara cogo o cogo i bonyana cogo o cogo i tɛ bonya ka hudu kulu bɔ a b'a fɔ k'ale ye dugukolo da ka sankolo da tile 7 ka tilangotun ka kulu kɛ ka se ka dugukolo ka se ka stabiliser ka kulubaw sigi Ala de b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ye dugukolo da jibali a bɛ dugukolo fɔ a bɛ sankolo fɔ a bɛ kulu fɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ ko kuma k'aw ɲɛ tɛ ninnu na minnu bɛ kɛ sababu ye ka se k'aw latubi k'aw suguya k'a dɔn k'a fɔ ale masa Taala ye fɛn min ye wa a b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a ye ninnu kɛ cogo min na ka se k'a dɔn ale masa Taala ye fɛn mun ye mais bɛ se ka kafa cogo ka yada ka yɛrɛ bonya ta o de kosɔn Ala k'o fɛn min ka bɔ a dugukolo sanfɛ o ye fɛn ninnu de donc kafa ni yadɛlɛya o man d'ale ye donc du coup tout simplement Mahamudu Diko ka kuma in ka bila contexte na n'a minɛn kɔnɔ n'a fɔ yɔrɔ min na n'a y'a fɔ hukumu kɔnɔ n'a bila olu ka faamuyali bɛ sɔrɔ a la donc mɔgɔw bɛ ka organiser k'a y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw traiter arrogant mais a ye mun fɔ communauté internationale ma jugu n'a bɛɛ ye Ala yɔrɔ orgueil c'est à dire yɛrɛ bonya ka
yɛrɛ bonya man di fɛn min ka go ala yɛrɛ ye o yɛrɛ bonya de yana an ka taa se argument ma n'o kafalenya ye yɛrɛ bonya man di ala ye yɛrɛ bonya yɛrɛ de ka go ala ye ni fɛn sugu bɛɛ la ka tɛmɛ hali kafalenya mais pour qu'an tɛ ka kuma kan il a dit tout le monde il a mis tout le monde communauté internationale a ye bɛɛ ta fina aw minnu yɛrɛ bonya bɔ la aw ka yɛrɛ bonya in bila aw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kafalenya a y'o fana bila aw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'aw ye politicien k'aw kɛlen k'a kɛ i n'a fɔ aw tɛ yen k'a y'o fana to yen aw minnu fana bɛ yen n'aw ye société civile ale yɛrɛ b'o hukumu kɔnɔna la k'aw minnu bɛ ka kɛ i n'a fɔ aw tɛ yen aw tɛ jamana k'aw y'o fana to yen a ye situation ɲini solution bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ n'o bɛ se ka bɔ nin situation na cogoya min na gɛlɛya minnu bɛ yen o ka se ka wuli ka bɔ yen il a dit très clair donc n'o kɛra fɛn wɛrɛ ye maa wɛrɛ bolo bɛɛ n'a hakilinata don ne bɛ mɔgɔw bonya hakilinata mais je pense qu'il faut mettre les choses là. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye an balimakɛ dɔ ye ale y'a ka hakilinata di n balimakɛ in o ye Malik Konate Imam Mahmud Diko ye fɛn min fɔ ale y'a faamu cogo min o tun ye nin a ɲiningara bɔlɔlɔ kunnafoni cɛrin kɛbaa dɔw fɛ a bɛ fɔ min ma ko ɲɛta 24 an ka bi dunkibaru daminɛ waati n tun y'a jira u la k'a fɔ Faransi marabajuguw de ye CEDEAO mɔgɔw ani tuma dɔ la Union Africaine k'u karaba u ka ɲangi ta ka Mali sɛgɛrɛ yala Mali tun bɛ se k'i yɛrɛ kisi ka bɔ ni ɲangi jugu ninnu ma wa Kasim Tarawele ale ye radio Kiledu baarakɛla ye ale ye Mali ɲɛfɔlikɛbaga dɔ Mali lahalayaw ɲɛfɔlikɛbaga jolen dɔ ɲininka n'o ye Cheikh Umar Konare ye Cheikh Umar Konare a ye kunnafoni lase baara kɛ a bɛ n dɔn kosɛbɛ ale tun bɛ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kɛnɛdan kura o y'a sɔrɔ Shuaibu ale tun y'o sɛbɛn in labɔ Cheikh Umar Konare ye kunnafoni lase de dege fɔlɔ o kɔfɛ a bɔra komi a ka kalan tun ye sariya dɔn ye a bɔra a kɛra surunadonbaga ye n'i y'a ye an ye imam ka kuma in dɔ dɔɔni mun y'an se nin ma gɛlɛya minnu bɛ Mali da la mun ye Mali se a ma yala Mali tun tɛna se k'i yɛrɛ bɔ nin ko la wa yanni i ka jigin i binyɔrɔ la yala i talonna yɔrɔ min i t'i sinsin o kan wa ne Mali tun ma datugu yala nin bɛɛ tun kuma bi fɔ wa yala Mali yɛrɛ bɛ cogo min na ko be gɛrɛntɛ min bɛ Mali da la yala Mali tun tɛna se k'i yɛrɛ kisi a ma wa an ka maître dege karamɔgɔ an b'a fɔ surnalidon ɲɛmɔgɔ wala surnalidonbaga Cheikh Umar Konare an k'a ɲininka an k'a ka jaabiw lamɛn an ka nɔrɔ minɛ ni centre nana minɛ système démocratique mɔgɔ minnu y'a dilan tiɲɛ yɛrɛ la u ye fɛn dilan fɛn min cɛ ka ɲi i y'a faamu mɔgɔ si ma sɔrɔ min bɛ se ka fɛn wɛrɛ dilan min ka ɲi n'a ye ok mais a fana fiɲɛw de bɛ yen a fiɲɛ fɔlɔ ye min ye c'est que a sigilen don wari de kan cogo di i tɛ passer ni wari t'i kun i tɛ se ka campagne kɛ ni wari t'i kun n'i sigira fana maa minnu y'i dɛmɛ f'i ka marché ni fɛnw ɲini ka d'u ma i y'a faamu donc a sigilen don wariko de kan ni fɛn min sigilen wariko kan o sigilen don namara kan i y'a faamu o de kosɔn juguba ninnu bɛɛ la i b'a ye n'u bɔra fanga la dɔrɔn i b'a affaire dɔ bɛ sin ka bɔ u kama ten i y'a faamu min kun dogolen don parce que il fallait que u k'o kɛ pour que u ka se ka passer donc o ye fɛn fɔlɔ ye ne m'a fɔ n k'a ka ɲi dɛ mais n bɛ k'a ɲɛf'i ye de i k'a faamu kun min na nin ko in lielen don démocratie ko la sinon pourquoi Moribo tile la nin kuma ninnu tɛ fɔ parce que démocratie kun tɛ yen Musa tile la a kuma kun man ca ka sisan bɔ parce que démocratie kun tɛ i y'a faamu donc mais démocratie de bɛ na ni nin ko ninnu ye le clientélisme ani corruption filanan min ni n bɛ fɛ k'o f'i ye c'est que bi na jamana bi embargo kɔnɔ ministre Koyita y'a fɔ embargo a cɛ ka jugu kosɛbɛ parce que a bɛ na ni sɛgɛn de ye jamana kɔnɔ a bɛ na ni fɛn de ye min n'a bɛ jamana tigɛ ka bɔ a sigiɲɔgɔnw ma fɛn ɲuman tɛ o mais est ce que an tun bɛ se ka embargo éviter ne ma da o la ma da la mun na parce que pour que Faransi de tant k'i bɛ Faransi ka mara kɔnɔ i tɛ se ka k'i yɛrɛ ye tant an dun an ka nɔrɔ minɛ ni centre nana minɛ diɲɛ don o don mɔgɔ 60 bɛ fa maa 100 bɛ fa maa 20 bɛ faga c'est à dire que an tɛ se ka foyi san yɛrɛ ye n'o ye armement ɲɛnama ye u b'an to Faransi b'an to ye an ka fɛn san n'an ye avion min san i bɛ taa sɔrɔ ɲɛ t'o la ka ou bien marifa t'o la
Donc, c'est un cercueil, quoi. Ou bien ma femme. Ou bien un avion de transport. Et, au Lucas système, Mali yɛrɛ mangi armée kosɛbɛ ka sababu kɛ an kɛlen do ka accord min signé avec les rebelles du Nord parce que n'an nana armée ka dama tɛmɛ olu bɛna menacer i y'a faamu donc accord d'Alger tɛna appliquer donc France pour toutes ces raisons là elle voulait pas que an ka armée bon an dun an tɛ se donc an ka armée nana dɛsɛ il fallait que armée ka mɔgɔ wɛrɛ de wele pour que ka se ka na dɛmɛ a ka se ka sécurité renforcer o mɔgɔ wɛrɛ ye jɔn ye ni o ye rusiw an ye rusiw wele faransiw ko n'u nana olu bɛ taa n'u nana n'u taara donc an ni rusiw bɛ baara kɛ mais ni faransi taara o kɔrɔ tɛ faransi dama dɛ o kɔrɔ de ye guerre de bi ni faransi ani faransi ka lasigiden bɛɛ cɛ lasigiden dɔ ye jumɛn ye dɔ ye CEDEAO ye a dɔ ye jumɛn ye dɔ ye UEMOA ye a dɔ ye jumɛn ye dɔ ye Union africaine e ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn nata ko ni farafin tɔgɔ b'a kan a bɛɛ de ye faransi ka lasigidenw i y'a faamu ni Macron m'a f'i ye téléphone ko a bɛna Ghana président wele k'u bɛna sanction bi Mali kan RFI datuguli ale bɛ se k'o fɔ n'a y'a sɔrɔ la bolo tɛ a ko kan donc o de do le fait que i ni faransi bi kɛlɛ i ni nin mɔgɔ bɛɛ de bɛ kɛlɛ mais i kan ka sɔn o kɛlɛ de ma pour que ka k'i yɛrɛ ye pour que ka se ka sécurité mais o la jamanadenw bɛ degun mais nin ko tɛ taa ni degun tɛ koyi bon f'i ye o de kosɔn n y'a f'i ye n ko n'an bɛ nin sira kɔni ta an ka labɛn furufuru dun ani comment on appelle ça mɔni min voilà c'est-à-dire i tɛ se ka nin sira ta ko kɔlɔlɔ ma bi kan koyi c'est pas possible ou bien i bɛ to faransi ka jɔnya la en ce moment don o don i bɛ faga ou bien il peut faransi bolo ka k'i yɛrɛ ye en ce moment Congo b'i minɛ donc sisan i b'i jija de ka bɔ o Congo kɔnɔ pendant la transition i b'i jija don min na ni président kura sigira n'a ka d'a ye a bɛ taa faransi nɔfɛ mais en ce moment négociation kura bɛ kɛ. cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw aw ma ni kuma mɛn nin ye Cheikh Umaru Konare ye Cheikh Umaru Konare ni i welela kube la i welela kiri la i tɛ sariya ɲɛdɔn i bɛ mɔgɔ min bila i nɔfɛ ni sariya ko kuma nana ni kan ka min fɔ a b'i bilasira i ni jamana sariya kana kari ɲɔgɔn na kan ka jamana kɔnɔ ko maa si tɛ min bɛ se k'i kan kan k'i jɔ ko ne tun t'a dɔn ka fɔ nin ye jamana sariya ye o b'an ka sariya la dɛ o tɛ kabako dan ye aw ko jamana min maa kɛmɛ o maa kɛmɛ ko analphabète maa min ma taa lakɔli la ni ma taa lakɔli la i bɛ sariya dɔn ko sariya b'i kalan walikan de la hali an ka sariyaw b'i kalan walikan na jamana in ye galomajira jamana de ye an ma kunu jango k'a fɔ ko an bɛ wuli k'an sigi ni i kɔni ka ko samana ka se kiri la i bɛ maa min fara i kan wala ni sariyatigi wele tuma dɔ la a b'i minɛ k'i bila a bolokɔrɔ wala a b'i minɛ k'i don kaso la a b'i sinsin jamana ni jamana dalu sariya dalu de ye k'i minɛ ale fana tɛ se k'i minɛ ko fanga b'a la i bɛ maa dɔ minɛ ka don kaso la n'aw ye tɛlɛ ci a b'i somɔgɔ bɛ bin nka e bɛ sin k'a minɛ tɛ ka don kaso la fɛn min b'a to i b'a minɛ ka don kaso la o ye jamana de ye i kalannen kɔfɛ k'i ka sariya labolili bɛ se ka kɛ sabu ye i bɛ se ka maa wɛrɛ minɛ k'o don kaso la nka o sariya kelen o jamana sariya kelen ko n'i bɛ taa kiiri tigilamɔgɔw fɛ a to i ka sɛnsɛn sariya dɔnbaga fɛ n'a ko k'a b'i minɛ ni kuma min ye n'i ka kan k'a jaabi a b'a fɔ a jaabi n'i man k'a jaabi a b'a fɔ kana jaabi dɛ yan t'a jaabi yɔrɔ ye sabu kiiri fana minɛlikɛla ani kiiri kiti tigɛba olu tɛ kelen ye ale y'o dɔnna ŋwana de a ye min fɔ o ye nin ye dɔ ye weleli kɛ ko munna ko ne ma Imam Mahamudu Diko ko munna ne ma ka kuma tɔ bɛɛ lakali a kuma lakalili ko laadala ni nin ko kɛra ne b'a bɛɛ de lase n bɛna lajɛ dabali ni fɛɛrɛtigɛba i tɛ segin a kan an k'a lajɛ bisimila. Particulièrement pour le Mali. Parle du Mali aujourd'hui. B'a fɛ ka kuma Mali de kan wala Mali de ma bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Parle de cela aujourd'hui pendant que le peuple malien pris en otage. Ka kuma o kan tuma min Malidenw bɛ kunbala na u m'a min u m'a bɔ nka a kɔlɔlɔ b'u dala a gwɛngwɛnnen don u dala u t'u yɛrɛ bɔ cogo dɔn dɔw fɛ. Par des gouvernements.
maraba dɔw fɛ wala marakɛbaw fɛ marakɛbagaw fɛ. Arrogant. Je dis bien arrogant. Arrogant. Tuma dɔ la mɔgɔ dɔ jo bɛ ko dɔ la a kuma cogo fɛ a bɛ kuma ni gɛlɛya minnu ye a bɛ kuma ni lebu bange minnu ye wali lebu bange minnu ye. Pense que le peuple malien doit rester dans cette situation. Minnu bɛ hakili la k'a fɔ Mali ni setigi ninnu setigi jamana ninnu kolatigɛlaw olu b'a miiri wala olu y'a miiri k'a fɔ Mali bɛ se ka to ni lahalaya gɛlɛn in na nin jigilatigɛ lahalaya in na Mali ka to nin ko in na ten. Je ne comprends pas l'attitude ma faamu lahalaya min et de la communauté internationale. Diɲɛ kolatigɛ kolo ninnu dunya kabila tɔw u ka lahalaya u ka kɛcogo. Dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci. Aw bɛ nin de fɔ wa nin ma bɛn ma a tɛ bɛn ma a ye nin fɔ. Faux. Des élections, de ceci, de cela. Aw ka kan ka min kɛ o dɔnnen don a ye fanga sigi a ye jamanadenw ka fanga sigi a ye fanga sigi. Mais le béaba du droit de l'homme. Nka hadamadenya yɛrɛ hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye a jɔnjɔn a fɔlɔ a haminako fɔlɔ ye jumɛn ye hadamaden ka hɔrɔnya n'a ka kanabila fɔlɔ ye jumɛn ye. C'est d'abord le droit à l'existence. F'i ka nimaya fɔlɔ n'i tɛ yɛrɛ dun wala i bɛ ka latunu dun i ka hakɛ fɔlɔ ye i ni ani sigiyɔrɔ ani ka nimaya fɔlɔ ye i ka kɛ ye fɔlɔ. Mais le peuple malien aujourd'hui min ye malidenw ye bi kɛ est menacé dans son existence. O si latunu ko de bɛ Mali da la bi ka Mali ko ban maliden si ka ban o kɔlɔlɔ de bɛ Mali da la. On est là en train de surenchère. Kuma wɛrɛ tɛ an da ne min fɔra dɔ bi dɔ fɔ ka fara o kan ni gɛlɛya ye n ye nin fɔ n yɛrɛ bɛ nin fɔ piyan. Des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il faut une fois. Kuma minnu bɛ da tuma jɛ aw bɛna jamanadenw bila u ka maa sigi u ka maa sɔngɔni. Le faire 18 mois, 20 mois. San kelen kalo 6 san kelen kalo 8 mois, 30 mois. Kalo 30. Écoutez, respectez un peu ce peuple. Ay jamanadenw bonya dɔɔni kɔni. C'est pour cela que j'ai parlé o de la ne kumana de l'arrogance de nos dirigeants. N y'a fɔ k'a fɔ an ka jamana marabaaw u ka kumaw ka gɛlɛn u bɛ kumaw fɔ ni fanga ye u bɛ kumaw fɔ ni kɛlɛ ye. Ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je n bɛ se ka nin kuma in fɔ yan ni n bɔra u bɛ se ka n kan ɲininka ka minɛ ka taa n kan ɲininka. Dirais leur arrogance. N b'a fɔ aw ka kuma gɛlɛnw kuma minnu ka gɛlɛn a fɔcogo man ɲi a fɔcogo ka jugu n b'a fɔ. Et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. Diɲɛ kabilaw dunuya kabila tɔw olu ka yɛrɛ bonya u ka ninnu ye mun kan na ninnu bɛ nin kuma ninnu fɔ a ma u t'a fila kɛ o kɔ a bamanankan in b'o de yira nka kɔlɔlɔ a n'a coro in a n'a degun ye jɔn ta ye jamanadenw. C'est extrêmement grave. Nin ye kojuguba de hali nin ye ko gɛlɛnba de. C'est extrêmement grave. Nin ye kojuguba de. Une classe politique moribonde. Jamana kolatigɛlaw politikitɔnw olu yɛrɛ bɛ u bɛ yen u tɛ yen a kɛra i n'a fɔ u tɛ yen. Ne bouge pas, qui n'existe plus. U tɛ bɔ ka ko kɛ u t'u lama e k'u yɛrɛ bɛ yen wa. Une société civile. Dugulenw ni forobamɔgɔw. Qui a cessé d'exister, il faut le dire. Olu yɛrɛw fana a kɛra i n'a fɔ olu tɛ yen maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛw u tɛ walela tuguni yɛrɛ. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre les gens qui veulent une transition indéfinie. Mɔgɔ minnu bɛ don latɛmɛ fanga la o t'a fɛ a ka bɔ jɔ yɛrɛ kuda ye. Les gens qui ont des principes, mais ces principes. Mɔgɔ minnu bɛ lahalaya min. C'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. U tɛ k'a kɛ faso ye koyi olu bɛɛ b'u yɛrɛ de u bɛɛ ye ta ɲininaw bɛɛ ye nafa ɲininaw ye. Si, au nom de ce principe, le peuple malien, l'Afrique entière doit assister à sa destruction, à son effet. Ni o lahalaya la jamana kuru kara farafina bɛɛ lajɛlen
olu bɛ u yɛrɛ banni sira kan u ka ko ban sira kan sans lever le petit doigt. dafirili bɛna kɛ farafinna yɛrɛ ti wuli k'i bolokɔni hali k'i da don a kuma na ninnu ye ninnu ngongo ye a to an ka wuli nin ye farafinna ko ye o kuma tɛ ka fɔ maa si fɛ hali ka wuli tuma dɔ la karisa a b'a ju fɛ wala tuma dɔ la karisa ni dɛmɛ ka kan maa si tɛ ka magwɛnse anw ma fo k'an to an kelenna ten an dunbagaw bolo bamanankan in b'o de yira awa imam Diko i tulo bɛ kuma ninnu na n b'a dɔn i bɛ dɔnkibaru lamɛn n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ n bɛ ka lakali ni hakilina min ye n'o tɛ o tuma i fɛ mɔgɔw ani yɛrɛbakun ko Jose b'a fɛ ka taa i ɲininka ni kuma min fɔra n'o y'i fɛla ye n'i ka hakilila k'a fɔ i y'a fɔ nazarakan na cogo min ne y'a lakali cogo ɲuman na a fɔra banna n'o yɛrɛ tɛ ni fili sɔrɔla yɔrɔ min i bɛ n wele n bɛ taa i b'a yɔrɔ fɔ n ye n b'a dilan wali fɛ mɔgɔw kan wele inshallah. Je crois que l'histoire retiendra ça. Ne kɔni ne ma ne don fɛn kelen kɔni na nin ko in bɛ lahalaya min na a n'a sɛbɛn tarikuw la a n'a ta tarikuw la. Je vous remercie. B'aw fo. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mɔden minnu kan ka taa hiji kɛ ɲinɛ o bɛ taa maa 60 hakɛ la hiji tali bɛna daminɛ yanni dɔw farancɛ 1 fo ka se kalo nata tile 12 ma kɛnyɛrɛye maa minnu ni aw balimakɛ yɛrɛ b'u la n'o ye Jose ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw bɛna mɔɔw ta ka taa n'u ye hiji la 4,130,500 4,130,500 4,130,500 min ye jamana marabaw olu bɛ mɔgɔ minnu don nin ka taa o ye 3,180,000 ka danfara min bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ta sɔngɔ ani jamana marabaw ta cɛ kabili i kɔni bɛna ka n'i tɔgɔ sɛbɛn n'i ye nin wari in sara musaka tɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye i ka pasipɔri ko i ka sɛbɛnko ɲɛnabɔli ye ni wolosɛbɛn t'i bolo ni carte d'identité t'i bolo ni pasipɔri t'i bolo dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ n'i lajɛ i bɛ boloci minnu kɛ i bɛ coronavirus minnu kɛ i bɛ testi minnu kɛ musaka o musaka b'o la i yɛrɛ de b'o bɛɛ sara hiji a taali ɲinɛ kɔni a sirilen don ninnu na min farala hiji sɔngɔ kan ɲinɛ ni pankolon biye tun bɛ ta 1,880,000 o pankolon biye o taara fo 1,600,000 la wa n'i taara hiji yɔrɔ la mina arafa musdalifa baara minnu bɛ kɛ n'o wariw kan ka sara hijiden kelen dɔ farala nin bɛɛ kan hali magan fɔlɔ la taxi minnu tun tɛ sara n'o ye TVA ye a kɛra siyɔrɔ ko ye a kɛra dumuni ko ye a kɛra talifɛn ko ye k'a daminɛ 100 fo ka taa 15 farala o kan gouvernement ka hijidenw u yɛrɛ de b'u ka saga wari sara nin bɛɛ b'a la wa maa o maa ni tun bɛ taa kɔrɔlen maa 100 o maa 100 maa 50 o de bɛ taa ɲinɛ 100 o 150 de bɛ taa ɲinɛ wa n'i bɛ taa ni si tɛmɛna san 60 ani san 5 kan minnu sɔrɔla janvier kalo ka se juin kalo 1950 ani 57 ka bɔ janvier la ka taa juin na olu sen tɛ ɲinɛ t'a la k'a daminɛ juillet de la sa ka taa fɔ décembre la 1957 olu nin b'a la o cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ an tɛ maison d'âge ɲɛmɔgɔw an t'ale lamɛn. Ka da bana jugu min kun yɛrɛgɛra jamana kɔnɔ dunya bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la donc o de la hiji ma se y'a kɛ 2020-2021 alhamdulillah ɲina ala y'a kɛ autorité saoudienne y'a fɔ an ye ko hiji bɛ kɛ ɲina an bɛ u yɛrɛ labɛnw de la ɲina hiji wari ɲina kɔni kɔni caman de fara parce que an kun bɛ wari hakɛ min na san tɔ ninnu na o caman farala kan mais an yɛrɛ noté autorité saoudienne olu de y'a fara kan an ka prix fɔlɔ yani u ka prix kura in f'an ye o kun ye 2,50,000 ani 150,000 ani 600 ani 23 o de kun ye maintenant sisan min farala kan o ye à peu près 1,4 ani 40,000 ni 6 ni 800 minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn 2020 ani minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn 2021 an bɛ priorité di olu de ma
maintenant pour que priorité que diuma mais sharia ani condition do be fo u ka se ko o condition no be dafa o condition follow ate an yere o ye saudiyan yere min wajibi an do anka ka fo ko ma woma ni ka shi hake atemena sam bi worun duru ni kalo woroka etisna se kata makanyina o ya bla plateforme na donc flana woye ika vaccination covid ko ke avec maison de haji konaya ani test PCR yani kata tile saba wala ibo test PCR ubaki wafo ko ka i joli se na ka sege ka soro banai atila donc o de a condition yo munun fanyi maintenant ka danim beka woye musa ka koyin parce que an kun ye wori folo mun la 2020 en 2021 chaman de farlaka an ba nyu fe ka se kanin famu ka donga foko an yara note am amabwana abora saudiya yere ka daw ka tabolo kura munun kera parce que uye chaman bo kota nunna anga kota korlo mun kumbambolo we batani sabani keme sabani mugani saba kisan uya bele jele gi kana nayi ba woro ani bi sabani fla donc chaman ba de borala ka tlaka do fana fara musaka mun be sara minani arafa ni muzdalifa an kumbe wa binani ni fla sara korolen mais sisan uyake uye min fara kan abe million kelembo mi doni doron de ba je million kelenna min fara la kan kada u ka taxu fana taxu nun fana uye chaman fara taxu nun kan parce que taxu an kumbe som nun ta maka ani medin ani dominico ani ambe bisu munun ta ka nga déplacement ko kenuyi ka bom madina kana makka kata mina arafa muzdalifa nun ka sai kata araforla in bisu nun ambe wordeza mais au taxi an kumbe keme sarala an kumbe doron de sara sisan yake tanduri mama kuma funi kunjalasa an yi kibarwar suro ka banamba marala duguni an tana ɲɛfɔli kɛ a dɔ la nin tile fila in na yanni ntɛnɛn nata cɛ a pereperelatigɛ bɛ di nka a bɛɛ kiban a yɔrɔ ni banaba n'i y'a furancɛ lajɛ a tɛ tɛmɛ kilo 35 hakɛ kan mɔgɔ cɛ 6 ɲɔngbɔɲɔngo u taara o dugu in kɔnɔ ye u selen u taara misiri la fila misiri bɛ yen bamanan misiri bɛ yen min fɔra ye an y'a ɲɛ sɔrɔ nka an bɛna ɲɛɲinini kɛ sabu banaba dugu ka dɔgɔ an ka laseli tɛ kɛ yɔrɔ min maa minnu n'u y'a seere u ye n wele tuma dɔ la u yɛrɛw bamananw ka kuma tɛ ko sa bɛ siran a fagabaga bɛ siran ko diinɛ marifatigiw tɛmɛn'u ka yɔrɔ la u kana taara misiriw kɔnɔ u taara wajuliw kɛ nka u ma fɛn fɔ mɔgɔ ye a fɔ u ma fɛn kɛ mɔgɔ la u k'u bɛ min ɲini yen sigibaw fɛ silamɛ dugu don wa olu yɛrɛ nana ni silamɛya de u b'a f'u ye k'u janto silamɛya hakɛw ni silamɛya kɛtaw matarafali la n'o ye musow ka hijabu don fɛn o fɛn ye ala ko ye k'u ɲɛsinw ma da Muhammadu katinya halina gele yara ambiko Allah Muhammadu katinya halina gele yawa ambiko Mamudu diko yo igatinya halina gele yara ambiko ala kira kanumba igatinya halina gele yara ambiko Mahamudu diko yo igatinya halina gele yara ambiko sidama ya dememba igatinyo